TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,436 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,16,37 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,436 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 54,835 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,417 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 33,637 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,690 है। अल्बर्टा में 7,736 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 153 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2822 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 169 है। क्यूबेक में मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है, लेकिन लेक सैन-जॉन की आग सबसे बड़ी करार दी जा रही है, जिसमें जजीरे मॉन्ट्रियल से 1.5 गुना बड़ा रकबा मुतासिर हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में जंगलात में लगी आग ने तबाही मचाई हुई है, जबकि हुक्काम बारिश की उम्मीद किए हुए हैं, लेकिन लेक सैन यॉन के शुमाल में लगी आग ने 72,000 हेक्टेयर रकबे को जलाकर रख दिया। क्यूबेक में जंगलात में लगने वाली हौलनाक आग ने 60 के करीब कॉटेज को मुकम्मल तौर पर जला दिया है। पब्लिक सेफ्टी के वजीर ने एतराफ के इलाकों को खाली करने की हिदायत कर दी, जबकि वहां किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी। उनका कहना था कि हीट वेव और खुश्क साली आग लगने की अहम वजूहात हैं। क्यूबेक में मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है, लेकिन लेक सैन योंग की आग सबसे बड़ी करार दी जा रही है, जिसमें जजीरे मॉन्ट्रियल से 1.5 गुना बड़ा रकबा मुतासिर हुआ है। एजाज चौधरी की हलाकत पर पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि एहतजाज भी किया जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एजाज चौधरी के अहले खाना ने पुलिस अफसर की बरतरफी का मुतालबा किया है, जिसने जहनी मरीज शख्स को गोली मारी थी। पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी एजाज चौधरी के अहले खाना का कहना है कि उन्होंने नॉन एमरजेंसी लाइन पर कॉल की थी, लेकिन उसका अंजाम एजाज चौधरी की मौत पर हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स, अर्बन अलायंस ऑन रेस रिलेशन और मुस्लिम काउंसिल पील ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एजाज चौधरी को गोली मारने वाले अफसर को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया गया। UARR के मोहम्मद हाशिम ने कहा कि पुलिस के साथ भी ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए जैसा कि बाकी लोगों के साथ होता है। जिस अफसर के हाथ एक शहरी के खून से रंगे हैं, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि एजाज चौधरी की हलाकत पर वहां की पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि एहतजाज भी किया जा रहा है। क्यूबेक में सूबे में कोरोना वायरस के नए 69 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 22 मार्च के बाद से केसेस की सबसे कम तादाद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में कोरोना वायरस के नए केसेस और हलाकतों में कमी का सिलसिला जारी है। सूबे में मार्च के महीने के बाद से पहली बार सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 5,417 है। सूबे में कोरोना वायरस के नए 69 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 22 मार्च के बाद से केसेस की सबसे कम तादाद है। क्यूबेक के अस्पतालों में कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 520 है, जबकि 57 मरीज ICU में ज़ेर इलाज है। सूबे में एक दिन में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मजीद 184 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कनाडा का सूबा क्यूबेक मुल्क भर में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। कनाडा के आला मरकजी बैंकर का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से तवील मुद्दती माशी नुकसान होगा और मुल्क को इस नुकसान से निकालने के लिए एक तवील और मुश्किल कोर्स की ज़रूरत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली मईशत की बहाली तवील और मुश्किल होगी। बेंचमार्क की शरह सूद 0.25 कम नहीं होगी, लेकिन दीगर कोशिशें जारी हैं। कनाडा के आला मरकजी बैंकर का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से तवील मुद्दती मौशी नुकसान होगा और मुल्क को इस नुकसान से निकालने के लिए एक तवील और मुश्किल कोर्स की जरूरत है। गवर्नर की हैसियत से अपनी पहली तकरीर में टिफ मैकलम का कहना है कि मरकजी बैंक को इस साल की तीसरी 3 तिमाही में तरक्की की तवक्को है, क्योंकि लोगों को काम
کام پر واپس بلایا گیا ہے اور گھر والے اپنی معمول کی کچھ سرگرمیاں پابندیوں میں آسانی کے ساتھ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ کینیڈا کو آنے والے مہینوں میں مختصر اور تیز معاشی باؤنس بیک کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی دوری کے جاری قوانین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کام کی جگہ اتنی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی ہیں جتنی پہلے ہوتی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے خدمات کی فراہمی مشکل ہی رہے گی۔ امریکی اخبار کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایف بی آئی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اٹارنی جنرل ولیم بار کے سپرد کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش ہوئی جو ناکام بنا دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور دعویٰ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ اپنے ہی ادارے فیڈرل بورڈ آف انویسٹیگیشن پر الزام لگایا کہ منتخب صدر کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اب ہمیں سازش کا مکمل علم ہو چکا ہے۔ امریکی اخبار کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایف بی آئی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اٹارنی جنرل ولیم بار کے سپرد کر دیا۔ سیاسی طور پر یہی بہتر ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں۔ ایف بی آئی کے سربراہ کا تقرر سابق صدر اوباما نے کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومے اور ڈپٹی ڈائریکٹر میکب برے افراد ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل WHO نے ہدایت کی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک مشترکہ سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کریں تاکہ وائرس کو محدود سے محدود تر کر کے اس پر قابو پایا جا سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا ہے کہ کوئی ملک اکیلا اس وبا سے نہیں لڑ سکتا۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے عالمی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل WHO نے ہدایت کی کہ دنیا کے تمام ممالک مشترکہ سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کریں تاکہ وائرس کو محدود سے محدود تر کر کے اس پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے محفوظ ہونے تک کوئی محفوظ نہیں۔ ہم سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا وائرس سے نمٹنے کے لیے ناکافی تیاریوں کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کا مزید کہنا تھا کہ وائرس کے خلاف تیاری ایک وقت کی نہیں مسلسل سرمایہ کاری ہے۔ یاد رہے کہ 20 جون کو WHO کی سائنسدانوں کی ٹیم کی سربراہ نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ رواں سال کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی 2 ارب خوراکیں دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں بنائی جانے والی 10 سے زائد ویکسین کے انسانوں پر کلینکل ٹرائلز جاری ہیں۔ آئندہ چند ماہ میں یہ ویکسین عام استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ جان بولٹن نے اپنی کتاب میں مزید لکھا کہ پاک فضائیہ کے بھارتی طیارے کو مار گرانے سے وائٹ ہاؤس میں ہلچل مچ گئی تھی اور رات گئے ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا جس میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کرانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس فروری میں پاک فضائیہ نے بھارتی فوج کے 2 طیاروں کو مار گرایا تھا، جس پر وائٹ ہاؤس میں کھلبلی مچ گئی تھی اور اس حوالے سے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ 27 فروری 2019 میں جب پاکستان نے بھارتی فوج کے طیارے کو مار گرایا اور انڈین پائلٹ ابھی نندن کو حراست میں لیا تھا تو اس دن وائٹ ہاؤس میں بھی غیر معمولی دن تھا۔ جان بولٹن نے اپنی کتاب میں مزید لکھا کہ پاک فضائیہ کے بھارتی طیارے کو مار گرانے سے وائٹ ہاؤس میں ہلچل مچ گئی تھی اور رات گئے ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا جس میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کرانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ سابق مشیر قومی سلامتی نے اپنی یادداشتوں میں مزید بیان کیا کہ 27 فروری اہم دن تھا۔ صدر ٹرمپ افغانستان کے حوالے سے طویل اجلاس سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی طیارے کو مار گرانے کی اطلاع ملی۔ معاملہ اتنا اہم تھا کہ تھکا دینے والے سیشن کے بعد بھی رات گئے ایک اہم اجلاس رکھا گیا۔ جان بولٹن کے مطابق اس اہم اجلاس میں سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو، اس وقت کے امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف فرانسس ڈینفورڈ اور قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شناہن شریک تھے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بحران ٹل گیا اور 2 ایٹمی ممالک کے درمیان حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں صدر ٹرمپ نے جان بولٹن کو عہدے سے برخاست کر دیا تھا، جس کے بعد سے دونوں کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی جان بولٹن کی کتاب پر پابندی لگانے کے لیے وائٹ ہاؤس نے کافی کوششیں کی تھی لیکن ناکامی کا سامنا رہا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 91,89,500 तक जा पहुंची है, जबकि उससे हलाकतें 4,76,339 हो गई। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,22,610 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 23,88,153 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 14,015 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 4,40,450 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,974 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,88,897 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,307 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में उसके मरीजों की तादाद 1,61,005 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।